Hi guys, have a nice day. So karon no, naana pud tay ko ano no, mo na pud ni atong vlog karon no. Inana ra man gyud na no. Ba no. Ana ra gyud na no. So kana o. Karon no. Mo ni atong sudan karon no. Kaning wings para maglupad-lupad pud ta no. Pare sanay na to is pretty. Is pretty ba ni? Pretty is Sprite. Correct me if I'm wrong. Pretty is Sprite. Basta mo na. Basta mo na ano. Kung sino pagbasa mo na to. Sprite or Sprite. Inana ra mo yun ang life no. Propo kay ko diri no. Hahay daw. Naro ang wheels para maglupad-lupad pud ta. Kayami kayo. Bitaw, thank you for watching no, sa atong mga followers, mga talasinders, mga viewers no, sa mga taga-support ako dyan no. Thank you so much. Take care always. Thank you for watching.